Mungu akubariki. Depuis le mardi tulianza na texte yetu ya 2 Samuel chapitre 11, tulisoma presque chapitre yote mujima, na à partir de ile texte que dans la vie quelque part là muntu atezi huko naona sasa muntu yeule mais il est absent. Alléluia. David, il était un guerrier. Alikuwa muntu wa vita, alikuwa mfalme, mais en même temps général. Au lieu ya kujiretrouver fashi yake ile acha kujabitue ni muntu wa vita, mais il reste à la maison. Mukubakia kunyumba anajiretrouver ke eko mu distraction mwa fulani, na ile distraction inamutosha munjia. Alléluia. C'est par là que nous avons démontré, ya kusema kudémontrer ma conséquence wakati ile muntu eko absent dans sa vie. Non seulement dans sa vie, même dans ta maison. Alléluia. Kuku bantu bengine eko munyumba yake, eko baba munyumba, mais il est absent. Totalement absent. Na kama sema huku absent mu ile nyumba, unakomea. Maintenant batoto banakuwa bavayu, batoto huyu anatokea huku mimba, huyu anatokea huku anapachiana, huku anatokea huku anaenda kuiba, huyu eko kama ni kuluna mwa wa parti politique mwa hivi. Sasa njo unaanza sasa kushimama, unajiretrouver kotusa muntu arendaka mu voyage, njo sasa naru. Unaanza sasa kukonstate bintu bibaya. Or shibote tusha kujua kusema ke wakati ile muchi inakomea inaisha kukunjama, njua kuinyolosha binakuwa nguvu. Alléluia. Alors wakati ile muzazi yeko présent, uyo ya kusema ke atakubuze bwake maisha yake itakuwa ya mzuri. Puisque nous savons ya kusema ke tu ne peux pas semer. Kama uripanda bintu bya bizuri, utavuna bya bizuri. Alléluia. Alors, je vous ai dit ya kusema ke kama musali hivi tuko hapa, muku propre, c'est puisque nous fréquentons la salle. La propriété ikunonesha présence ya muntu responsable ule kopale, ule konangaria kusema ke no, iki kintu akene kuya hapa. Ukeke pale, njuu ya nini hivi? Njuu ya nini nkopo iko pale? Njuu ya nini kichi biku mu désordre hivi? Ça montre qu'il y a la présence de quelqu'un. Alléluia. Kama unengia mu ville yetu Lubumbashi, ça prouve qu'il y a l'absence de gens. Puisque buchafu bule beaucoup mu ville, buchafu bule beaucoup mu makartier, buku nonesha kusema ke muifasha mwikalake bantu. Ana ville. Nani turkwaka na nani na kaji munene hapa, bazungu bamo ba Every Nation barikuyaka, c'était un américain baritonesha, anasema nashuka tupaka huku kumbele huku, anashuka motoka pake bipa, ule mkushuka kuku muntu mwari kunwaka maya anatupa nchupa. Ule mzungu pale anashuka tupake hivi, pale bena mkaribisha huku, ye deja macho yake inaona ile nchupa, nenda kunchupa na analokota poubelle, anaweka. Amen, amen. Eske kama bana kufanya we vile, kama tosema kuna furaha, donc hauna mujima. Ça, je vous dis la franche vérité. Ata bu Kristu bwako abu merite kwa bu Kristu. Vili yetu hivi kwa hapa iko kwa maka abekala kemu. Alléluia. Iko tusa muntu kama nalukula bajimu,
Donc banamwamisha anamo njo pale nywele italefuka, mandevu hivi na hivi, buchafu ana mule ndani, ni kimwili kisho bakie. Me kama sisi make Mungu anamusaidia anapona, ile kupona ni kusema ni retour ya muntu ule alikuwa mwenye kwenda, anafanya nini? Anarudia pala, anarudia njo anaanza konstate njo hivi nywele nafike hivi, je donc ashikukuu yeko. Alléluia. Donc dans la vie, à partir ya leo uyo ya kusema ke inapasha kuwe present, ou ata ule kona kukombanisha kutosha munjia, kukutosha muweye. Mais kama unarudia muweye, tu peux même regretter de ta vie ya kusema ke non, hii maisha ni kuna mene, ce n'est pas une bonne vie. Na kama sema una regrette kusema ke ça ce n'est pas une bonne vie, uyo ya kusema ke a partir ya pale maisha yako inaanza deja kuchanger. Alléluia. C'est-à-dire que isme ni kunapenda kusema ke ata shiku ata moya, ata semaine ata moya, ata mwenje ata moya, ushikuye absent hii mwaka hii, ukwe présent pour faire de grandes choses. Ni kuna kulapi. Mimi nasema hii mwaka ukwe présent, wakukutosha ndani yako, wakukutosha muile njia, muile maobjectif kunayo. Vraiment Mungu akamensi akutane naye amwekraze. Sema amen. Puisque ce n'est pas normal wanze kuishi huku wako mashiku miaka iku nenda na kupita, me aufanye kintu. Non. Muntu vile Mungu arimumba na weka kapasite ndani yake pour changer les choses, pour transformer les choses. Vile kupale kile kunakyo besoin ndani ya kichwa yako, kile fanya en tant que image ya Mungu, en tant que Mungu uyo ya kusema ke mambo inapasha kuchanger. Mais kama il change, il faut se poser toujours la question, pourquoi ça ne change pas? Amen, amen. Même nani christianisme dans notre pays iko absent. Alléluia. Mina sema iko nini? Iko absent. Puisque kama christianisme ilikuya véritablement mu Congo, kama mambo isha changer. C'est pourquoi atupende tena kwanza kukuchamusha après non, il faut réfléchir. Kuku nani vidéo, moi je pense que tu as trouvé ça ya Redetco. Kuku mwanamuke mwana sisema ke d'abord ça Mouchine depuis le mois de janvier Chine ananisha kuvote nani loi ya kusema ke kama mtoto anafanya kibaya batapiniri ni bazazi. Bazazi njo bataripa amande, bazazi njo batabapika mfimbo, muzazi njo bataweka prison. Alléluia. Mule muku naonesha sema present kwamu. Alléluia. Moi je suis d'accord avec ça. Moi je suis d'accord avec ça. Il y a un pasteur, je t'allais dans ma détail, j'ai dit même à quelqu'un d'autre, mais c'est ça que ni pasteur wetu, ni pasteur mkubwa. Mu famille yabo muko bandu kwake. Ale bandu kwake bwana na bibi, bwana pombe kichwa kina sawa, tuse anazala batoto, mais mubale batoto bale. Ye pasteur wetu anabeba mtoto moya mubale batoto. À partir à 4 ans, kafi anekabeba. Alléluia. Kale kafi kanenda kanakomea kwake, même en dehors du pays. Ou le fille ou le anakomea très cultivé dans mon mois. Mais
benye kwa chana des nations bote banazari kwa baba moya mama moya, mais vile huyu anakomelea kule kuko education na aba banakomelea kule bazazi beko absent batoto benye kufanya nini? Benye kwa chana. Na kama sasa make tukibebe ile loi ya nani ya mushini tukileta mu bale bazazi aba mériter prison, bana mériter prison. Kuku bintu bingine ujue ya kusema ke bien mingi sana nous devons faire et Dieu il est là pour nous accompagner. C'est amen. Dieu il est là pour nous accompagner. Mungu anajua kapasite la reka ndani yako. Mungu anajua ya kusema ke muimvita weye utaipikana. Na Mungu anajua ya kusema ke invita auye mita kwa kukusaidia. C'est pourquoi Bible nasema que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Kama sema kuna kwa tentation ya munene kukupita, Mungu ataintervenir. C'est comme ça. Mais kama sema ke ma tentation manvite leko na lamuka ni ya mukategori yako, mais wewe kupaka naomba Mungu, Mungu tusaidie, Mungu tusaidie, Mungu angara vile bene nikombanisha. Non, tu n'as pas encore compris et tu n'es pas surnaturaliste. Alléluia. Tu es capable. Et ne sois pas absent. Imwakaï. J'ai suivi encore un autre bishop, toujours Mouille le Conseil. Anasema que j'ai parcouru partout dans le monde, surtout Amérique du Sud. Asema j'ai trouvé que ba Indien beko partout dans le monde, ba Chinois beko partout dans le monde, ma kuku kwa nani kwa marasi beko na changana. Mais asema je suis arrivé kuile ma pays yote hata kuma Peru tout ça, nafika kule utona toujours les afro, c'est-à-dire presque ba noir. Jo beko toujours na maisha ya chini. Alléluia. Na maisha ya ovyo ya ba pauvre. Anasema je me pose la question pourquoi paka ba noir njo beko chini. C'est un enseignant, il commence à faire des recherches et il a trouvé aussi ma point il est qu'on a fait que ba noir ba kwe chini. Alléluia. Anasema d'abord kintu kia kwanza ni kia kusise sema ke nani kama unangara ba chinois, kama unangara nani ba indien, kama banenda fash beko toujours ensemble. Beko kintu hiki kimoya. Kama mimi napata mfranga kwa Congolais mwingine, je dois lui donner l'argent na yako nguvu. C'est ce que ba chinois na ba indien beko nafanya. Mais ici chez nous, chez ba noir ni divisé. Kama unaenda ta ba indien mwetu, utakutanisha ba indien sa mule mukarti yangu kukufashi basha kuza parcelle mwa munene sana. Beko ba mingi sana mangaribi kama bana baona beko mubisi maroza beko nakuya bote banashuka mule na mashakosha beko nekala fashi moya beko natumika pour leur pays banapata mfranga banairudisha kwabo. Bashinois beko natumika utona muntu anatumika juu ya famille yake. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que bale beko natoka mumvumbi après un temps comme ça, une année, 2 ans, unebona déjà banakuwa na mfranga. Mais uteona shiye hivi tu kwa hapa. Ata kutanishana Mozambique ni kukombanishana. Kuku ba Congolais mule Mozambique, kuku ba Congolais mule mu Afrique du Sud, bo benye beko na kombanishana. Alléluia. Ma pays ya mingi kuna tuma bantuabo dans le monde njuu ya kwenda kutafuta ma richesse mfranga baitume mwabo. Mais shiye njo tuku ba kwanza kuiba Congo, kuiba richesse ya mwetu tuku nenda kuyenga yer. Na bya Mungu kukinwa bya kupita kipimo. Ça c'est un. Kisha
kuonyesha na français ya nguvu sana. Pafashi ala kama mimi naweka pole, utaona shibota hapa, mtaanza kucheka. Tu sais tout. Grammaire ba congolais ba shoyu. Non, nous devons changer. Ule bishop anasema kiapiri kama sema ke un noir anapata tu franga. Mala mwa ule bibi ule konaye ashimuene tena. Uso hata anabakia pale etiquette anakuwa na ba maîtresse ma bureau 2 ou 3. Kama tu anakuwa tu na kanyumba na kamotoka, pour lui c'est fini. Makuta hii kiri ya kuyenga ma entreprise ya kufa hii ingine inaanza kwa atafanya nayo nini? Il faut kutafuta mabinywa ingine ya kuria. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir comme ça, unapata mfranga, unaanza kusoutenir ataba kusoutenir paka hivi. Notre papa eko anenda kumatadi, tout se vina ekipi yende ikamsoutenir kule. Kukuripia ataba kuripia banenda kule. Non non. Muntu kama anabarikiwa anapotea na kupotea. Ni kiloko. Jobe nona kanika. Kanisa itakuwa nguvu je. Kongo itakuwa nguvu je. Mafamii yetu itakuwa nguvu je. Leo hii mufamii muku 20 personnes, me wakiri ni moya bule. Aba bote beko kila muntu palwaki. Ni mjua anakuwa sasa nayo mufamii. Munenyacha. Inakuwa sasa shika lake na famii. No! Tumika pata rudisha mufamii. Amen yako iko chini sana. Mwache ile makomba spirituel ya ovyo ineturandre tunakuwa faible. Ni à 5 personnes, 10 personnes dans votre famille, uyo ya kusema ke na ma problème na bulo jabusa kuya mu famille. Sema amen. Mais maintenant kama muntu moya asha kubarikwa mu ile famille, uyo ya kusema ke ule muntu moya hata mutaua. Mutamua. Ule bishop anasema kingine chuki atupendane. Ule anapanda ni paka ye munapenda mujimi. Mujimishe tu apote. Même notre papa avait dit chiti tuku sabankala. On ne bouge pas. Ule anapima kubouger bana mpanda pa mukongo. Non. Changeons quand même. C'est amen. Ambie loko pe mena kwa sa tout changer. Tout changer. Kama mimi na vile mimi nabarikiwa. Kama wewe unabarikiwa, furahi ya vile wewe unabarikiwa. Sema amen. Makuta peleka, somesha batoto wako masomo ya mzuri. Tumika njuu yabo. J'avais dit même à un journaliste, turanzo discuter na mina sema que servir Dieu ce n'est pas seulement modérer. Servir Dieu ce n'est pas seulement prêcher. Puisque comme on a sema que servir Dieu c'est modérer, c'est prêcher. Kama ukimuulize Abraham ashiwe modérateur. Amen. Akilamuke leo. Umuulize sa prédicateur ni nani? Tu sais hein? Mais uyo ya kusema que Abraham il était considéré comme prophète. Lorsque tu travailles très bien, unendo natumika unapata hata kama bena kuripa $5,000, remets cet argent-là dans ta maison. Kama unatumika njuu ya nyumba yako, unabakomesha na education mzuri, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Sema amen. Kama mtu anafungula entreprise yake, anakuangaje, unaanza kutumika kwa ile entreprise au tumika unaendelesha ile entreprise, uyo ya kusema ke au mtumikie ule shefu, me huku natumikia Mungu wa kumbingu. Fais ça. Niku napenda mukilti matinal tu changer. Tukwe bantu banguvu. Unayo ya kusema Mkongo tunashindwa bantu bayulu na bantu bachini abanako. Utezi unafanya kintu activité wa kutumika ile activité ustamona.
Weka hapo mtu mwingine ni kuiba anenda. Alléluia. L'œuvre de Dieu ni kuendelesha kubariki meme votre pays. Hii mugini Mungu alitupatia uyo ya kusema ke kama tunaendesha kumbele Mungu atetubariki. Unayo ya kusema ke Mungu na tuache mbele ba juif, tuache d'abord Israel. Paka ile bulongo ile terre promise ile Mungu alikuwa nayo bwivu kupita taba ine ba juif. Puisque kama abapatane naye anabafukusha. Asema mune nyalabisha bulongo. Mwende dans la déportation. Ni leo Mungu nje eko netushikiria bulumu. Kama sema ni ule Mungu vile anaanza kujikomporte na nani na batoto wa Israel. Mimi nakwambia sasa mimi na wewe kama sho tufukusha mkongomo. Kuku Mungu. Mutoke mbele. Bicho yenu abina sawa. Alléluia. Nous devons être présents. Être présent dans ta propre vie. Être présent dans tout ce que tu es en train de faire. C'est amen. Avec le Saint-Esprit en toi, uyo ya kusema keko capable ya kukufungula macho esprit yako, unaona bintu bya binene sana. Kaja ismen, être présent, et puis deuxième volet, avoir un esprit supérieur. Alléluia. Ça, on nous a lu, c'était Proverbe combien? Non, tu dis 16-2. Proverbe 16-2. La Bible dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui prie, c'est l'Éternel. Amen. Manjia yote kumbele yako iku ya mzuri. Me ula na pezaka ma esprit ya bantu ule kona balance ni wa mbingu. Ni wa milele. Alléluia. C'est pourquoi njo kule turenda kona ile passage ya Daniel ya kusema ke un roi qui est élevé en dignité, mais bila anaanza kufanya Mungu anasema mina peze esprit yako aipeze. Esprit ya bakristu inapasha kupeze. Sema amen. Pourquoi mina nasema inapasha kupeze? Leo na kesho Mungu ateza na kubariki. Unaingia mwile ma institution ya munene. Leo na kesho tu peux être élevé au milieu des rosicruciens, de magiciens. Alléluia. Wakati lo utakuwa parmi ces gens-là. Bale bantu batanza kukwambia kusema ke onona mu maisha il faut kujiprotéger tout ça. Non. Kama sema bo bale bar ile manjia ya mubaya mu ile ma esprit yabo ile. Na shie tuku na shie na yetu esprit c'est le Saint-Esprit. Sema amen. Kama Mungu alikueleve aukone mfumu aukuwe muntu, Mungu anakupatia kichi kya budirekteur, bakia na Roho Mtakatifu, bakia na Mungu. Alléluia. Piske kama unaingia Mungu njo unaenda kubamba madawa njoo utumike nayo, uyo ya kusema que ce sont ces esprits là qui vont commencer maintenant à te dicter. Or mampepo ya mubaya haista kuambia ufanye bizuri, itakwambia ufanye paka bibaya, paka uteswe bakuteswe, uwe bakuwa. Mais celui qui travaille avec le Saint-Esprit, uyo ya kusema ke ye anendelesha paka bintu, analetaka salama. Mungu anasema que vous êtes de Dieu. Psaume 82, le verset 6 à 7. « 82, 6 à 7. La Bible dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous de fils du Très-Haut.
vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Alléluia. Ipsoma iko natonesha kusema ke muku ba Mungu. Ba Mungu bale beko nasema hapa haina bumungu bumwa hivi samba kama bule unonaka kuma television. Non, non. Bumungu c'est être élevé en dignité. Alléluia. Mungu kama anakueleve, anakupatia franga, bantu bote kama sisema ke tu es élevé quelque part là, uyo ya kusema quelque part là, hauna tena na nsule kwa kanayo. Mungu anakueleve. Wakati la anakueleve, c'est pour faire du bien. Sema amen. Mina sema kama Mungu anakueleve, c'est pour faire quoi? Du bien. Kama uko avocat hapa kati yetu, ichika kwanza kusemea bale beko na raison. Kama uko magistrat, ichika useme bale beko na sheria. Ne faut pas cautionner le mal. Hapana kufinika bubaya. Sema amen. Piske kama unafanya bubaya, Mungu atakutapika. Mungu atasema ke mimi nakupezee, hauna tena wabushito. Ile mfranga Mungu anakupatia, aina ya wewe kwenda kuvuruka nayo bantu mabichwa. No, fanshia bantu bengine ile mfranga Mungu anakupatia. Sema amen. Sois fort spirituellement. Quand je parle de l'esprit, dans la puissance, il n'y a pas l'intelligence. Mais c'est dans l'esprit qu'il y a l'intelligence. C'est amen. Même lorsque je suis en train de travailler, Mungu ateza n'utiliser puissamment. Naombea muntu anashika bien. Nafanya hivi, biote binendeka, hivi na hivi. Mais moi personnellement, je ne peux pas me fier à la puissance. Moi, je vais me fier à l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Est-ce que tu n'as pas le fâche? Hata kama sema Mungu eko na kuutilize. Hata kama sema ke Mungu anaisha kukupatia mfranga. Uyo ya kusema ke bale bantu beko mpembeni yako. Beko bengariki na mafaa. Est-ce que tu n'as pas tant? Puisque kuku mtu mwingine kama Mungu anamupandisha, anambariki, anaanza kuona bantu bote saba na bantu. Hapana, une rilanda, mu puissance amuna akiri. Ni mu esprit njo muko akiri. Est-ce que tu n'as pas tant? Kuku kama sasa ke tu es fort spirituellement, hata mamvita moni mufamia haista kuweza. Mama, haista kuweza. Sema amen. Mimi nasema haista fanya nini? Haista kuweza. Zamani sana mimi nilipachaka example ya mtu mwa. Eko natumika kukaji. Anakosana na mwenzake kuile kaji ya mzuri. Bena muripa kintu kama ni $500. Eko na kacheo kule kukaji kule. Anakosana na rafiki yake. Je dis bien, anakosana nani? Na rafiki yake. Hivi kukosana tu. Anaambia rafiki, uneniua mi. Chunga mita kwambia, kile mine kalaka njota, ya sisema ke mie niku nani. Unatafuta kufanya nini sisema ke? Wewe unaona sisema ke kama niku hivi, ninjua kakaji. Et d'ailleurs, je vais démissionner. Ah. Uku na démissionné, uku na démissionné, unakosana na rafiki wa mukaji, mais usote démissionné kaji. Asema chunga, ananjika. Alikuwa prétendant wa petit sœur wa madame. Ananjika, asema utayua kile niko. Ananjika, anacha. Pala nacha. Ana na kazi ingine. Mufamia yabo ni bapovre. Ile mpepo ilikokota bengine na wewe tezi na kukokota munamu na ingine wao juu. Abeba tu decision sa chungo utayua kile niko. Mina démissionner. Papa. Amen.
Baba wangu akunizala aranzo tambia sasa ke utenda mukaji hivi. Unafika mukaji, batezi bana kuambrie. Paka sasa mauke, huyu mwenyewe ni nichezea utu. Kama taku makofi ntezi mnampika hata makofi. Mimi ni chef. Tezi mimi naacha, mimi nikiache batoto kunyumba. Tate acha nifanye nini? Acha nirishushe. C'est ça être fort. Ni ma stratégie de combat ile. Hapana vile ulizarikwa kama huku wa tirbila ya mukabila yenu kama sasa munekalaka ba mamipanga sana. Mtu ashikucheze yake. We ni ka mouvement kaloko pake vunesho beba déjà décision, unapika na chef de bialabisho unatoka sasa mimi abencheze yake. Frère, mimi nakwambia sasa mtu. Pale huku unaona sema huku wa nguvu, huku faible. Sema amen. Uyo ya kusema que Jésus il était 100% Dieu. Ata wa kumgusa, ashikupashe kumgusa. Ata mtu atamoa, abakupashe kumgusa. Mais il savait, anza kona kile kona tafuta. C'est pourquoi nabeba ile nature ya Mungu anafanya nini? Toucher. Mais après, tapata kile niko natafuta. Sema amen. Na weye, uyo ya kusema ke mui conquête. Hata kama sema wakukuchambula na kuchambula, me kama huku na bilo huku na vize, ichika ile matushi. Sema amen. Mimi nasema ichika ile matushi. Aista kota musula. Anaisha unasema merci. Mais après atakupikia kama gochi. Sema amen ya nguvu. Hapana, unaona ma stratégie de mumvita kama unaona sasa hii vita hii, il faut kukimbia. Fanya nini? Kimbia. Haina faiblesse. Ambia ule pembeni yako sasa, hata Yesu ton maître à toi, il fouillait. Ambia ule pembeni yako. Yesu wa nguvu hivi hivi na hivi. Waambie ule pembeni sasa, hata Yesu ule unaitaka sasa wa nguvu. Tamu hivi anaanza fanya nini? Aba pita tu paka hivi. Ye ule shot. Amen. Alléluia. Mungu akupatia hii mwaka ni mwaka moya. Mungu eko besoin na bantu bakiri. Eko besoin na ba mama bakiri. Eko besoin na ba papa bakiri. Pana usho shimama entre les deux chemins. Akiri sha kukusha janvier. Naisha huku toujours entre les deux chemins. Akiri haina ako. Unashinda pa kutoka. Kama unaona ta passer bina shinda kia mimi kufanya. Unashinda kia kufanya je? Hii mwaka utaona paka kia kufanya ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema hii mwaka utatoka. Hii mwaka njia itafanya nini? Itafunguka. Hii mwaka unapaswa ubarikiwa. Alléluia. Sois fort spirituellement. Ton esprit ikuwe posé. Kile ile mpepo ile riangusha ilikokota bakokokota, waisa kokokota ni katika jina la Yesu. Sema kia Yesu ni kokota. Shitanguka. Shitateswa. Shitakufa saa bale bari kufa mufamii yetu. Abase ni bamba saa bile bari bamba ba mufamii yetu. Hapa niku nasema uyo ya kusema ke esprit yako iko unatoka deja, iko unafanya ni résurrection deja. Comprends ces enseignements. Sema amen, sema amen. Iko tu ça nani Pierre. Pierre eko na Yesu. Unaona, ne faut pas être absent. Je retourne encore au début. Ne faut pas être absent. Unayo sasa baba mitume bariko absent bien que baranzo tembea na Yesu. Beko natembea naye. Yesu anafanya miujiza. Huyu wa majabu. Un jour Yesu anafanya evaluation sasa make bota babeko nenita hivi na hivi. Sasa mwe. Ha? Unaona bantu wanaanza pika macho. Kuku bengine beko absent, beko paka mensi hapa. Abaya yuwaka sasa make pa hapa pa ifash ni pa piscine na miujiza hapa. Haleluya. Uliza mbele ule pembeni wa sasa pale tu Mungu alikutosha kote kula na kuleta pembeni ya sa grace. Shimamia yulu.
Ninjua ushinde tu. Kule ulitoka ulishinda, huku yapo ushinda. Shi mama yulu tunaanza kuomba. Hapana kulala. Unashika keleke papa sasa unaacha mabifu ile unakuya hapa. Kama pembeni ya sagrasi ya mtumishi wake. Eko na mupandisha weye usha kulala bushingisha. Unajua pourquoi Mungu alikuleta hapa? Amen. Hii question mimi nakwambia sasa ikupatie makari mwa ile au yapataka maisha yako. Hii question ikulamushe muile bushingishi. Pourquoi Mungu alikuleta hapa? Na pourquoi Mungu anakulamushaka kila siku yote asubuhi anakuleta hapa? Unajua pourquoi Mungu anakuletaka mkiliti matinal? Na unajua pourquoi Mungu acha kunyeka mbele hapa pour ce temps? Woko unawaza sema je suis éternel ici. Je vais quitter. Batentu mafashi ingine. Mais ça sa présence yangu hapa mimi inakufanisha nini mu maisha yako? Depuis niko hapa Mungu wangu acha kukufanisha nini we mu maisha yako? Apana kula pas absent. Est-ce que vous me comprenez hein? Ne sois pas absent. Mungu asene kukulamusha kule akuleta hapa peut-être wanze kona tu paka ma faiblesse yangu. Non! Mungu shakoneshe ko bu Mungu bula reka ndani yangu. Pourquoi shetani ateza na kufunga macho? Wanze kona paka ma faiblesse sa grâce. Jo kile tu utakuia hapa. Jo kile tu Mungu atakuleta hapa. Natumikia paka na mwenye Mungu hivi na hivi, mais banaonaka paka bibaya bya kamensi. Jo kile Mungu alikuleta hapa. Upitishe maisha yako hivi kwa sipo kubarikiwa. Hapa ni papisi na miujiza hapa. Hapa bantu beko na barikiwa hapa. Hapa bantu beko na pona hapa. Si benye hivi niku nasema hapa. Je vous dis que à l'âge de 20 ans kule kumbujima nisha tusha kuikala nani munyumba oncle anashite nani kukaja yake kumiba anaita prophet mwako kutuikara paka mule munyumba mule njo anaanza kutu ni moya prophecy. Mimi naingia mule sasa wewe hata 30 ans usenesha. Ben nisha pitishaka 30 ans depuis zamani. Alléluia. Inaingia mwili mpaka inaingia inatoka. Pale mimi nasema kasa vile iringia njoo vile tatoka. Haina njuu ya mtu mwingine ni njuu yangu d'abord mimi moyo. Moi-même je suis témoignage. Un témoignage. Najua hata malari ya je inaingia. Mimi nitabakia paka mjimu. Inaingia inatoka. Na weye vile kupale baki kutupia vya kukutupia bitenge bitatoka. Tundu ya kuingia, mentundu ya kutoka, aiona kanika hapana. Vile ilipata ntundu ya kuingia, njo vile na ntundu ya kufanya itafanya nini? Itatoka. Hivi tuko hapa nous sommes sélectionnés. Hivi unakuja hapa Mungu anakuselektione. Sema amen. Na maisha yako inapasha kuachana na bantu ba mingi sana. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas absent dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, leo hii niku nakubariki hata kama unapataka 10,000 francs par jour. Mimi nakwambia sasa Mungu atakupatia akili. À partir ya ile 10,000 francs, je le jure, utafanya vitu binene. Je le jure. Niku mtumishi wa Mungu. Sitataya mamilion. Mimi nasema mimi nataya tu ya kiloko. Puisque kama nataya ya mingi, peut-être c'est une distraction ingine mitengisha mkichwa yako, ile yenye kiloko ile utaanza kucheza nayo. Mimi nasema a partir ya ile 10,000 unapataka. Ile 10,000 ile, nyumba yako itaisha hii mwaka. A partir ya ile 10,000, clôture yako itaisha hii mwaka. A partir ya ile 10,000, ma projet yako itakuwa realize hii mwaka.
Sitakutaia mamilioni. Hapana, paka ile unapataka ile. Mimi nakwambia nasema Mungu atakuproteger bibaya, maproblem ya mubaya. Ya kwanza kudepense makuta mu désordre, haitakuwa yako. Soyons ensemble. Kuku bale bena shinda kulamuka hata mukitanda, mais kama unalamuka, c'est-à-dire qu'il y a une puissance qui t'amène ici. Pale iko na kuleta hapa ni njoo ikukutanisha na baraka yako. Mais pourquoi maisha itabaki hapa kabile? Non, inapasha kuchanger ni katika jina la Yesu. Alléluia. Niveau yote le Mungu atakupeleka, mimi nakwambia sasa esprit yote litashimama. Hata kama sasa kuku mabintu bingine tunasumburaka na bavi yangu. C'est un peu difficile à kumwambia hapa. Mimi je vais peut-être kuku hata bantu baanera hapa. Amen, amen. Alléluia. Kuku sa politicien moi. We huku we na we Mungu anakulokota tu mvumbi anakuweka unakuwa chef. Ukutane na nani na familia ya chef yako wa yule. Aone kujireserve. Waona sasa ni vita kizazi ile napenda kurudisha. We ya usarudia kumkongo ni katika jina la Yesu. Utakuria bien. Utazeka mzuri sana. Hata kama ulianza kulala chini, mimi nakwambia sasa utaishia mu mabitanda moya ya mzuri. Hata kama sema ulianza mbulokataire, utaisha mu niveau ya mzuri. Sema amen. Alors hii mwaka utambia Mungu asisema ke conquête yangu ile mitafanya yachane na hii miaka yote. Alléluia. Hii mwaka tuache mbele ile mambo asisi kufe baloja acha ni bagarre de corps betu.